नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अफशीन कहती है, देखा अलीज़े तुमने, अफरान एकदम कितना बदल सा गया है। अलीज़े कहती है, हाँ मॉम, मैं भी बड़ी हैरान हूँ। अफरान मेरा ख्याल भी रखता है और मेरी फिक्र भी करता है। अफशीन कहती है, इसका क्रेडिट तो तुम्हें अपनी माँ को देना पड़ेगा। अगर मैं ये ना करती तो अफरान तुम्हारे हाथ से गया था। औलाद चीज़ ही ऐसी है जो बेजोड़ रिश्तों को भी जोड़ देती है, इसीलिए तुम्हें समझाती रही। अगर तुम अफनान को ये खुशी दे देती तो अफनान तुमसे दूर ही ना होता। मैं तो अफनान के उस दिन के रवैये को देखकर डर गई थी। अफनान अफनान लग ही नहीं रहा था। कितनी आसानी से कह दिया कि तुम छोड़ दो उसे। लीजे कहती है, मगर मॉम ये कब तक चलेगा? आखिर हकीकत तो सामने आएगी ना। मुझे तो प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करना भी अजीब लग रहा है और कुफत भी हो रही है। अशीन कहती है, बस कुछ दिनों की बात है। पहले अफनान के सर से उस लड़की का भूत उतर जाए, तुम्हारी और अफनान की जिंदगी नॉर्मल हो जाए। अफशीन कहती है, तुमने देखा नहीं अफनान को, वो बच्चे को लेकर कितना एक्साइटेड है। अलीजे कहती है, मगर अम्मी, एक ना एक दिन तो ये हकीकत खुलेगी ना। अफशीन कहती है, फिक्र क्यों करती हो, कर देंगे ये ड्रामा भी खत्म। बस तुमने कुछ शो नहीं करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और तुमने अफनान के सामने ऐसी एक्टिंग करते रहना है जैसे तुम्हारे पेट में उसकी औलाद हो। अलीजे खामोश हो जाती है। अफनान अलीजे के पास आकर अलीजे को कहता है, अलीजे मैंने बहुत सोचा हम दोनों के रिश्ते के बारे में। शादी के बाद से आज तक जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। हम सिर्फ एक दूसरे की गलतियां निकालते रहे। अब हमारा आने वाला बच्चा हमारे दरमियान आ जाएगा तो हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अलीजे कहती, ये तो बहुत अच्छी बात है अफनान, मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ। बस अब तुम वादा करो कि तुम किसी और की तरफ नहीं देखोगे। अफरान कहता है, बाकी बातों को छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें आराम करना है, तुम आराम से बेड पर लेटो। तुम जूस वगैरह तो ले रही हो ना? अलीसे कहती है, हाँ हाँ अफनान, ले रही हूँ, तुम्हारे बिना कहे। अफनान कहता है, देखो तुम पहली दफा माँ बनने जा रही हो और मैं नहीं चाहता कि कोई पेचीदगी हो। अफशीन कहती है, अफनान तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी फुप्पो है ना, पहले तुम्हारा ख्याल रखा, अब तुम्हारे बच्चे का भी ख्याल रखेगी। अफनान ऑफिस जाने लगता है। रमशा अफनान को बार बार कॉल कर रही थी। अफनान नंबर उठाओ, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। सारा दिन और सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, मगर तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि तुम कम अज कम मुझे एक कॉल ही कर लो। रमशा रो रही थी। अफनान को एक बार फिर कॉल करती हूँ। अफनान रमशा की कॉल को रिसीव करता है। रमशा रो रही थी। अफनान कहता है, रमशा तुम रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रमशा कहती है, अफनान मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे बिल्कुल ही भूल जाओगे। जब से तुम यहां से गए हो तुमने मुझे पलट कर भी नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। अफनान कहता है, नहीं रमशा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका। ये बताओ, तुमने खाना खाया है? रमशा कहती है, परेशानी में खाना नहीं खाया जाता अफनान, और तुम जानते हो मैं तुम्हारे मामले में कितनी सेंसिटिव हूँ। अफनान कहता है, अच्छा तुम ऐसे करो, खाना खाओ, मैं आज तुम्हारी तरफ शाम को चक्कर लगाऊंगा। रमशा कहती है, शाम किसने देखी है अफनान, तुम्हें अभी आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अफनान कहता है, रमशा मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी समझो। रमशा कहती है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है तो अभी आओगे। रमशा फोन बंद कर देती है। अफनान कहता है, मैं भी अजीब सी उलझन में फंस गया हूँ। अगर खुदा न खास्ता अलीजे को इस हालत में पता लग गया कि मैं रमशा के पास हूँ तो वो स्ट्रेस लेगी। इससे मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को कुछ हो। अफनान आखिर रमशा के पास पहुंच ही जाता है। अफनान रमशा को कहता है, रमशा खाना खाओ, भूखी रहोगी तो कमजोर पड़ जाओगी। रमशा कहती है, नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो, हालात चाहे कैसे भी हो तुम मुझसे मिलने एक बार तो जरूर आओगे। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कितना इंतजार करती हूँ। क्या अलीजे ही सब कुछ है तुम्हारे लिए अफनान? अफनान कहता है, रमशा मैं अजीब से दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अलीजे प्रेग्नेंट है, अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो वो राई का पहाड़ बना सकती है। अगर उसने स्ट्रेस ले लिया तो तुम जानती हो इसका सीधा असर मेरे बच्चे पर जाएगा
اور تمہیں اس دن کیا ضرورت تھی علیزے کے سامنے آنے کی؟ رمشا کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اچانک سے میرے سامنے آ جائے گی؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، بلکہ اس نے دیکھا تھا اور مجھے بلایا تھا۔ شاید اس کی کوئی دوست وہاں رہتی ہے۔ افنان کہتا ہے یہی تو مجھے پریشانی ہے کہ علیزے کو تمہیں ان حالات میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ رمشا کہتی ہے افنان، میں نے جان بوجھ کر کچھ ایسا نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ میں کچھ ایسا کر ہی نہیں سکتی جس سے تمہارے مسائل بڑھیں۔ رمشا کہتی ہے اچھا، آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں، میں آئندہ بہت احتیاط رکھوں گی، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ آج رات تم میرے پاس رہو گے۔ افنان کہتا ہے رمشا، میں آج نہیں آ سکوں گا، تمہیں پتہ ہے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ علیزے پریگننٹ ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بات بات پر سٹریس لیتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں نہ آ جائے علیزے کو ہماری وجہ سے مسئلہ ہو۔ میرے بچے کی صحت کا سوال ہے، امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھتی ہوگی۔ رمشا خاموش ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں نم تھی۔ کم از کم ایک کال تو کر سکتے ہو نا افنان؟ افنان ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ افنان چلا جاتا ہے۔ رمشا افنان کے جانے کے بعد کافی افسردہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا ملن ان حالات میں ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بچوں سے بہت پیار کرتے ہو افنان، مگر کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، تمہیں پا کر کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ افنان گھر پہنچ جاتا ہے۔ علیزے کہتی ہے افنان تم آ گئے؟ افنان کہتا ہے ہاں میں تو آ گیا ہوں، مگر تم یہ کیا کر رہی ہو؟ علیزے کہتی ہے صبح دیر ہو جاتی ہے، اس لیے ابھی سے تیار ہو رہی ہوں آفس کے لیے، اس طرح صبح صبح الجھن سے بچ جاؤں گی۔ افنان کہتا ہے بس بہت ہو گیا، تم صبح سے آفس نہیں جاؤ گی؟ اپنے باس کو کال کرو کہ تم لیو لے رہی ہو، تم پریگننٹ ہو، تمہیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ علیزے کہتی ہے کیوں؟ میں کیوں لیو لوں؟ میں پریگننٹ ہوں، بیمار نہیں ہوں جو چھٹی لے لوں؟ اور جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں وہ گھر تھوڑی بیٹھ جاتی ہیں، کام کاج کرتی رہتی ہیں۔ افنان کہتا ہے علیزے تم سمجھنے کی کوشش کرو، تم پہلی دفعہ ماں بننے جا رہی ہو، کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ علیزے کہتی ہے میں اس بچے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھر میں نہیں باندھ کر رکھ سکتی، اور تم یہ کیوں بھول جاتے ہو یہ جتنا تمہارا ہے اتنا ہی میرا بچہ بھی ہے۔ افنان کہتا ہے میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں کہ تم لاپرواہی کرو گی، میں تو صرف احتیاط برتنے کو کہہ رہا ہوں۔ کتنی مشکل سے تو ہمارے گھر میں کوئی خوشی آئے گی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیزا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے افنان، ابھی تمہارا بچہ اس دنیا میں آیا نہیں اور تم چلے پلاننگ کرنے کو؟ افنان علیزے کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ عورت کب میری فیلنگز کو سمجھے گی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، یا پھر مجھے پھپھو سے بات کرنا ہوگی۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔